Oui, l'exercice. لسه بدنا نعمل للكلور استاذ. Oui. Donc, on a terminé l'exercice 3, 4, partie 3. Enfin, on a arrivé, monsieur, ici. On a terminé. Est-ce que vous avez écrit la réponse tout? كلكم كتبتوا الريبونس لأول 3 parties, استاذ؟ OK. Oui. Pour répéter les informations qu'on a déjà fait, on a écrit la configuration électronique de chlore, c'est K2L8M7. On a dit qu'il se trouve dans la colonne 17 et dans la ligne 3. De même, on a écrit le symbole de Lewis de l'atome de chlore, c'est Cl3 doublé et un électron célibataire. Déduire sa valence, la valence est égale à 1. Pourquoi c'est 1? Car monsieur, il a besoin d'un électron pour devenir stable. Écrire la représentation de Lewis d'un atome de fluor. Alors, on a dit ما قلتلناش انه نفتح الكاميرا. ما اليوم هيك فري لإلكم. فيك تضلك فاتح كاميرا اساس كل الحصه ما عندي مشكله، بس اليوم بدي اترك لكم اياها فري. يلا. فإذا écrire la représentation de Lewis d'un atome de fluor. Alors, on a dit que le fluor et le chlore appartiennent à la même colonne, c'est-à-dire possèdent 7 électrons de valence. Alors, le symbole de Lewis de fluor, c'est comme le chlore, 3 doublés non liants et un électron célibataire. Partie 4. L'élément chlore peut former des substances stables comme le sel de chlorure de sodium, NaCl. Le chlore peut également former des composés très réactifs comme l'acide chlorhydrique, HCl. Les solutions concentrées de l'acide chlorhydrique provoquent la corrosion des bouteilles en acier. Par suite, elles sont conservées en bouteilles plastique ou en verre. L'hydrogène est le premier élément dans le tableau périodique. 4.1. Trouver le numéro atomique de l'élément hydrogène. جعفر ركز معنا استاذ. يلا. Oui, Renan. Oui. Dans le tableau périodique moderne, les Oui. atomes sont arrangés selon l'ordre croissant de leur Les numéro éléments atomique. sont arrangés selon l'ordre croissant, oui. Oui, de leur numéro atomique. Et l'hydrogène est le premier élément, donc est 1. Donc, puisque l'hydrogène est le premier élément, alors son numéro atomique est égal à 1. Très bien, Renan. Je répète, monsieur. L'hydrogène est le premier élément dans le tableau périodique. Et on sait que le critère de classification des éléments dans le tableau périodique, c'est l'ordre croissant de numéro atomique Z. Alors, il faut dire, les éléments sont arrangés selon l'ordre croissant de leur numéro atomique Z dans le tableau périodique moderne. Et alors, le numéro atomique de l'hydrogène, qui est le premier élément, est égal à 1. Expliquer comment l'atome de chlore atteint l'octet stable dans le composé chlorure d'hydrogène. Expliquer comment l'atome de chlore atteint l'octet stable dans le composé chlorure d'hydrogène. Prendre 2 minutes pour réfléchir à cette question.
Yalla, je veux une réponse autre que Rena. Les autres. Jafar. Jafar. Oui, Stas. Numéro atomique de l'élément hydrogène est 2 car Jafar, c'est on a fait la l'atome. partie 1, hein? On a fait la partie 1. هذا الشيء واضح انك اكيد ما كنت معنا. الساس امبلع الساس بس قصدي انه هو اللي بعده الهيدروجين a 2 atomes. قصدي numéro atomique de Espèce, l'hydrogène est 2. l'hydrogène, c'est le premier élément. Alors, son numéro atomique, c'est égal à 1. On a terminé ça. La partie 4.2 expliquait comment l'atome de chlore atteint l'octet stable dans le composé chlorure d'hydrogène. Zen, Wael, Maïsam, Perla. بعدنا استاذ انا عم حله. Bien. Mais dépêche-toi, tu peux faire oralement. شو رايك يا زين؟ هات لنجرب، يلا اعطيني اياه اورال. Pas de réponse؟ ما عندي الا رينا؟ Bien. Oui رينا، تفضلي استاذ. Oui. أستاذ ماني متأكدة 100%. Ça va, donne-moi la réponse. Oui. L'atome chlore appartient à un groupe 7 Oui. et l'atome hydrogène appartient à un groupe 1. Donc, يعملوا liaison covalente simple. طيب إذا قلت لي جروب 1 يا L'atome أستاذ، de لحظة رينا. chlore لما تقولي possède... جروب 1 رينا attends. Oui. لما تقولي جروب 1 يعني أنت رحت عم تحكي إيونيك. انتبهي. نحن قلنا صح إنه الهيدروجين بالجروب 1 بس هو نو ميتال. عشان هيك نحن الهيدروجين بنقول بيعمل ليزون كوفالونت. صافا؟ ما بنقول أي جروب. مش بحاجه هون للهيدروجين، بحاجه انه اقول انا انه عنده ان الكترون دو فالونس، انا بينه وبين حالي استاذ، هودي لإلي، هودي الانفورماسيون لإلي. الساس une liaison simple car le hydrogène a un électron ou le Cl a un électron de valence. لا استاذ، ما عندها ان الكترون دو فالونس سي ال. وي رينا كونتينيو استاذ. Oui. L'atome de chlore possède 7 électrons de valence. Oui. Pour assurer son octet, Oui. l'atome d'hydrogène, l'atome de chlore a besoin d'un autre électron pour devenir stable. Oui. Et l'atome d'hydrogène possède un électron de valence. Pour assurer son duet, Oui. chaque atome d'hydrogène a besoin d'un autre électron pour devenir stable. Oui. Alors, l'atome de chlore met en commun un doublet électronique avec l'atome d'hydrogène pour former le... فاذا استاذ انا اوكي رينا سافا. هلا انا كمان وسعت لكم بالريبونس. انا فعليا الريبونس اذا بدي في يقول انه l'atome de chlore a 7 électrons de valence. هون 7 مش 1 بس لنظبطها. a 7 électrons de valence. OK. فإذا pour assurer son octet, il a besoin d'un électron pour devenir stable ou saturé. Pour cela, il met en commun un doublet électronique. ما هو عمل كيف صار ستابل؟ شو اللي خلاه يصير ستابل؟ هل هو جاني أو بير؟ لا، هو شو عمل؟ met en commun un doublet électronique pour former la molécule HCl. Alors, vous pouvez, monsieur, écrire la partie 4.1 et 4.2.
أستاذ نعم. مش هيك. هلا وي هيدي الستركتور دو لويس. أستاذ بس ليش الكلور كم إلكترون في عنده؟ عنده 7 الكترون دو فالونس، هن دي 7 K2 L8 M7. أستاذ صوتك خفيف إذا عم تحكي. لا يا استاذ ما عم بحكي، يلا نتركهم لتخلصوا. مش الحال استاذ؟ إنه بس شوي بليز. بس لحظة أستاذ. يلا خلال هالوقت استاذ انا رح اخذ الابال. فرح موجودة معنا؟ لا. استاذن بلا. فرح هون اوكي. ليه مش عم نسمع صوتك يا فرح؟ كنا عم نشارك قبل، صار لك شي 2 بريود ما عم بتشاركي معنا، ما هيك استاذ؟ يعني بدنا نرجع نركز نحن بحصة الزوم ونشارك. يلا استاذ خلصنا نقل. أنا بس بعد لي آخر صدمة. طيب يلا استاذ. أستاذ كيف القش إنه بتعمل ليزون وهي بس في عندها إلكترون؟ لشو هي بتعمل ليزون؟ ما هو لتاخذ هالالكترون، ما انت لما شافها رسمت لي الموليكيول HCl هيك،
شو يعني استاذ؟ يعني الاش عملت اون كوما، يعني كم الكترون صار عندها دو فالونس؟ صار عندها 2. 2 électrons والسي ال كم صار في عندها الكترون دو فالونس؟ 8 2 4 6 وكمان هودي لها صاروا 8. من اون كوما مشتركين للاثنين استاذ. بيصيروا مع بعض. ما هو هودي الدو الكترون اللي انا عملت لهم اون سيركلي بعدهم للاش وبعدهم للسي ال، مشان ليزون كوفالونت، يعني متر اون كومان صاروا مشتركين للاثنين. هودي الدوز الكترون بعدهم للاش وبعدهم للسي ال. واضح؟ C'est fini. يا 4.3. Déduire le type de la liaison formée dans cette molécule ou écrire la structure de Lewis du composé chlorure d'hydrogène. فإذا يا زين شو التيب للليزون؟ زين معنا أو ظهر؟ موجود معنا. استاذ تفضل liaison simple. جعفر، اترك مجال لغيرك يحكي. بدك تحكي ترفع اصبعك. ويزن استاذ تفضل. شو كان السؤال؟ 4.3 lire la question. Déduire le type de la liaison formée dans cette molécule. Oui. Oui, quel est le type de la liaison formée? liaison covalente double. liaison covalente double. انت كنت معنا على الشرح يا زين؟ أي شرح؟ هلا للاكزرسيس بال 4.2. أول الحصة كنتش أستاذ. هلا شرحتهم يا استاذ. كنت عم بشرحهم. بلا كنت هلا. ايه هيهم، ما كم ليزون الاش والسي ال عاملين؟ ما بما انه هن ما اون كومان ان دوبلي، فاذا صار ليزون كوفالونت سامبل. وهيدي الستركتور دو لويس للاش سي ال. هلا بنكتبهم استاذ. بارتي 5. Le chlorure de sodium est un composé ionique. Déduire comment l'atome de chlore atteint l'octet stable dans ce composé. تفضل اشوف مين عنده réponse. Celui qui veut répondre, levez la main. يلا monsieur réfléchir. يلا qu'il y a une réponse.